बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद नबी और आप देख रहे हैं यूसुफजई सिविल इंजीनियर चैनल। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एस्टीमेट। क्वांटिटी सर्वे की पिछली क्लास में हमने क्वांटिटी सर्वे का इंट्रोडक्शन किया था। दूसरी क्लास में हमने डेटा फॉर एस्टीमेट पर बात की थी और इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एस्टीमेट, तखमीना के अक़साम। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तखमीना की बुनियादी तौर पर दो अक़साम है। एस्टीमेट की बुनियादी तौर पर दो अक़साम है। मैंने इसको पहले से लिख लिया ताकि वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो वो कौन से दो तरीके हैं जिससे हम एस्टीमेट मालूम करते हैं। एक है ओरिजिनल एस्टीमेट, दूसरा है रिपेयर एस्टीमेट। ओरिजिनल एस्टीमेट में कौन कौन सी बातें शामिल है और रिपेयर एस्टीमेट में कौन कौन सी बातें शामिल है। ओरिजिनल एस्टीमेट, नई तामीर का तखमीन, यानी नई तामीर का तखमीना। अगर नया बिल्डिंग हो तो इसके लिए हम एस्टीमेट मालूम करते हैं। अगर किसी मंसूबे की तामीर पहली मरतबा की जाए तो उसके लिए तैयार करदा तखमीना ओरिजिनल एस्टीमेट होगा। अगर किसी मंसूबे की तामीर पहली मरतबा की जाए, अगर नया मंसूबा हो, इसका मतलब है अगर नया मंसूबा हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो एस्टीमेट मालूम करते हैं वो एस्टीमेट होगा ओरिजिनल एस्टीमेट। तामीर का ये मंसूबा किसी इमारत का भी हो सकता है और किसी सड़क या नहर वगैरह का भी हो सकता है। ओरिजिनल एस्टीमेट सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं की जाती बल्कि बिल्डिंग के लिए भी की जाती है, सड़क के लिए भी की जाती है, नहर वगैरह के लिए भी की जाती है। अगर ये नई सिरे से तामीर की जाएगी तो इनके लिए लगाई गई तखमीना को नई तामीर का तखमीना यानी ओरिजिनल एस्टीमेट कहा जाएगा। अगर ये नया प्रोजेक्ट है तो इसके लिए जो एस्टीमेट हम लगा रहे हैं वो एस्टीमेट होगा ओरिजिनल एस्टीमेट। ठीक हो गया। जरूरत के मुताबिक ये एस्टीमेट दो तरह से लगाया जाता है, जो कि ये दोनों तरीके दर्ज झेल है। इसका एक तरीका है रफ कास्ट एस्टीमेट, दूसरा है डिटेल एस्टीमेट। रफ कास्ट एस्टीमेट का मतलब क्या है और डिटेल एस्टीमेट का मतलब क्या है। तो पहले हम रफ कास्ट एस्टीमेट के बारे में जानते हैं। रफ कास्ट एस्टीमेट, कोई भी प्रोजेक्ट तामीर करने से पहले उसके फायदेमंद होने के मुताबिक और उस पर आने वाली लागत के मुताबिक अंदाजा लगाया जाता है। यानी अगर हम एक घर बनाना चाहते हैं तो डिजाइनिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इस पर खर्च कितना आएगा। तो वो अंदाजा रफ कास्ट एस्टीमेट होगा। रफ कास्ट एस्टीमेट आगे आएगा, लेकिन रफ कास्ट एस्टीमेट से हमें पता चलेगा कि जितना फंड हमारे पास मौजूद है वो तामीर के लिए पूरा है कि नहीं। तो कोई भी प्रोजेक्ट तामीर करने से पहले उसके फायदेमंद होने के मुताबिक और उस पर आने वाली लागत के मुताबिक अंदाजा लगाया जाता है। जैसा मैंने कहा, प्रोजेक्ट के मुताबिक और होस्ट करने के लिए पहले उसकी लागत का एक रफ अंदाजा लगाया जाता है। तामीर शुरू करने से पहले हम एक अंदाजा लगाते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं ताकि इस पर खर्च कितना
آ جائے اور جتنا فنڈ ہمارے پاس موجود ہے وہ اس سے پورا ہوگا کہ نہیں. اور جو کہ ہم اس کو کہتے ہیں رف کاسٹ اسٹیمیٹ. ہم اس کو رف کاسٹ اسٹیمیٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر رف کاسٹ اسٹیمیٹ میں زمین کی پلاٹ کی قیمت، عمارت کی تعمیر پر آنے والی لاگت، منصوبے میں شامل سڑکوں، واٹر سپلائی اور سینیٹری، گیس کی فراہمی اور بجلی کی فراہمی وغیرہ پر آنے والی لاگت شامل ہوتا ہے. اس اسٹیمیٹ میں 5 سے 10% اخراجات بھی شامل کی جاتے ہیں جسے ہم کنٹینجنسی کہتے ہیں. اور کنٹینجنسی کیوں 5 to 10% لی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم اسٹیمیٹ لگا رہے ہوتے ہیں اس میں اچانک جو اخراجات آتے ہیں، قدرتی آفات آ سکتے ہیں اور بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے رف کاسٹ اسٹیمیٹ میں 5 to 10% کنٹینجنسی اس کی اخراجات ہم شامل کرتے ہیں. اور یہ اسٹیمیٹ، یہ تخمینہ گورنمنٹ اپروول کے لیے کیا جاتا ہے. جو کہ سرکاری بلڈنگ بنتے ہیں یا سرکاری منصوبہ ہیں، اس کے لیے رف کاسٹ اسٹیمیٹ تیار کیا جاتا ہے اور بعد میں وہ اپروول کے لیے بھیجتے ہیں گورنمنٹ سے. یہ تو سرکاری کام کے لیے ہو گیا، لیکن ہم اپنے لیے بھی یہ اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں. اگر ہمارے علاقے میں ہم نے کوئی ڈیزائن کی ہو تو اس کے لیے بھی ہم رف کاسٹ اسٹیمیٹ تیار کر سکتے ہیں، تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ جتنا فنڈ ہمارے پاس موجود ہے اس سے وہ کام پورا ہوگا کہ نہیں. تو یہ تخمینہ گورنمنٹ اپروول کے لیے کیا جاتا ہے. رف کاسٹ اسٹیمیٹ مختلف قسم کی منصوبہ جات کے لیے مختلف قسم کے طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے. جیسا کہ عمارت کے لیے اس کے الگ طریقے ہیں، سڑک کے لیے الگ ہے، نہر کے لیے الگ ہے، پل اور پنیاں اس کے لیے الگ ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس ٹاپک پر. اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے. تو یہ تھا کوانٹٹی سروے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس لیکچر سے ریلیٹڈ ٹاپک پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.